Magandang gabi mga kalimbots. Magluluto tayo ng masarap na tinola. Ito yung mga ingredients: garlic powder, paminta, magic sarap, nor cubes, mantika, patis, siling green, bawang, sibuyas, luya, malunggay, at sayote. Wala tayong makitang papaya eh. At ito yung ribs ng manok. Yan ang pinakamasarap na part ng manok. Kaya yan ang pinili kong lutuin. Umpisa natin magluto. Tara! Ito na mga kalimbot. Salangan natin kawali. Ay kasi wala. Yan. Kailangan natin ano yan. Para maluto na. Daming kalat. Bilis. Natin. Hop, yan. Natin. Sisyo yung mga tayo. Yok. Yan. Habang mainit na. Salangan natin yan. Hintayin natin makulo. Hop. Ito. Mantika. Mantika. Yan. Mantika natin. Tapos, hintayin natin uminit yung mantika. Yung sandoks natin. Yung magandang sandoks. Gusto natin yun. Bawang. Bawang. Habang medyo mamay-amay na, sunod natin ng luya. Ay, sibuyas. Bango. Bango pa lang. Bango na. Sarap. Tapos, sunod natin luya agad. Para di masunog yung bawang. Yan. Haluin. Yan. Malapit na malutos. Sunod natin yun. Pagkakulo nito. Yan. Kulo. Yan natin kumuloy. Maluto ang luya at bawang sibuyas. Medyo luto na yan sibuyas. Sunod natin agad yun, manok. Tapos, takpan. Yung takip. Takpan natin after 10 minutes. 2,000 years later. 10 minutes. Yan. After 10 minutes, ay, luto na yan manok. Okay na lalagyan natin ng tubig. Sasabaw na. Ay, shocking mawas. Sorry. Mawas lang. Yan. 10 minutes. Hop. Takpan natin ulit. Natin kumulo. Pero titimpla na natin bago natin takpan. Titimpla natin.
Gawa natin ng paminta. Paminta ang buo. Dalawang ano. Pamintang maliit. Tapos, magic sarap. Ayaw lumabas. Oh, tumigas na. Yung isa. Tumigas na. Yun, guys. Tapos, garlic powder. Para masarap. Ayan. Tapos yung garlic powder. No cubes. Chicken Knorr cubes. Pampalasa. Baka naman, Knorr cubes. I-promote ko yung ano mo. Yan. Tapos, patis. Datat, ano lang, dalawang hanggang ito. Kasi, dadagdagan natin tubig mamaya pa. Pag maalat. Yan. Tapos, takpan. Yan, takpan natin. 10 minutes ulit, 10 minutes. Ayan. 10 minutes na. Kumukulo na. Ayan. Kumukulo na. Hulog natin na yun. Uy. Sayote. Tapos, tao ng malutay. Ayan. Hulog natin. Bango. Tapos, sunod na natin sili. Tapos na. Lagyan natin konting bechin para pampalasa. Bechin. Yan. Bango. Amoy pa lang. Hintayin natin maluto yan. Papaya. Tapos titikman na natin. Kung naluto na yung papaya, tuloy tayo ate. Titikman na natin. Ayan. Takpan na natin ulit. After 5 minutes naman. Ayan. 5 minutes na. Luto na. Luto na. Tignan natin. Tikman natin. Tikman natin. Luto natin. Ayan. Huwag tayo malok. Luto-luto lang ito eh. Luto-luto. Ribs kasi ito pa ribs. Ribs. Sabaw natin. Sabaw natin. Mainit. Sabaw kaya. Masarap! Sarap talaga yung sabaw. Use natin dito kasi dapat din na siya ulo. Damn! Sarap talaga. Puminta. What? The best talaga. Bye-bye!